stendono, scende ormai la sera. Carissimi giovani, al termine dell'anno santo affido a voi il segno stesso di quest'anno giubilare, la croce di Cristo. Portatela nel mondo come segno dell'amore del Signore Gesù per l'umanità e annunciata a tutti che solo in Cristo, morto e risorto, c'è salvezza e redenzione. 2000 anni dopo la morte di Cristo, questa croce che per molti è una follia, per altri è il segno della potenza di Dio. Pour moi, personnellement, j'ai toujours trouvé un peu bizarre que Saint-Père Jean-Paul II nous a donné une croix aux jeunes, nous a donné ce signe de la mort un peu pour le faire voyager dans le monde. It's an invitation for the Lord, from the Lord to come to Him and just ponder how much He loves you. La croix, ça reste un scandale pour moi. C'est quelque chose de fou et d'injuste. Ale wiemy, że Jezus jest zawsze przy nas, jest cały czas przy nas. Et la croix des JMJ, ça me donne beaucoup d'espoir. Co jest sensem mojego życia? Che è la sorgente della vita. The cross of Christ, it's such a strong symbol of hope and of life. For me, the World Youth Day cross gives me so much joy. 我知道耶稣爱我。 C'est la croix qui permet de réunir tous les jeunes. Das Kreuz des Weltjugendtages ist eine wunderbare Erfahrung, dieses Kreuz um die Welt ging und dass Millionen von Jugendlichen dieses Kreuz berührt haben und vor dem Kreuz gebetet haben. This cross is very special for me because I had the opportunity to travel with it for 6 months last year, just before World Youth Day. So I have been so blessed to experience many things with this cross. And we travelled all around Australia with the cross and took it to many places, and I saw the power that this cross has with young people, with old people, with old people. We took it to some places where there was such great sadness and places where there was great joy and celebration, but in each place it had a really special meaning because people knew that it represented Christ and it represented the love that He had for all of us. La Croce dell'Anno Santo ha viaggiato in tutto il mondo, visitando tante città e popoli che non possiamo elencarli tutti. Nel 1984 al Katholikentag in Germania, Lourdes, a Paray-le-Monial in Francia. Nel 1985 è andata in segreto a Praga, in Cecoslovacchia. Nel 1989 ha partecipato al Congresso Eucaristico Internazionale a Seul, in Corea. Poi è andata in Australia nel 1992. Dopo l'11 settembre è andata a Ground Zero, a New York. Poi a Fatima, in Portogallo, e in Lussemburgo nel 2004. Era presente lo stesso anno a Berlino, partecipando al processo di riconciliazione tra Ovest ed Est. Nel 2007 ha viaggiato in diversi paesi dell'Africa. Nel maggio del 2009 ha visitato i terremotati dell'Aquila in Italia. Negli ultimi anni, prima della GMG, ha viaggiato nel paese di accoglienza per preparare i cuori al grande evento. E la Croce ha partecipato a tutte le giornate mondiali della gioventù. Buenos Aires, Santiago de Compostela, Czestochowa,
dalla città di chi ha versato il sangue per Denver, ed ha cambiato il vecchio Manila, mondo. Vogliamo ripartire, Parigi, seguendo Cristo insieme a Pietro rinasce in noi Roma, la fede, parola viva che ci rinnova, Toronto, cresce in noi, siamo qui Colonia, sotto la stessa Sydney, luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Emanuele, Emanuele, Emanuele. When I was 18, I had a personal encounter with Christ. For the first time, I realized that Christ died on the cross personally for me, and that his love was so great for me that I was his child and that I was loved by him. I experienced a lot of healing through the cross. Gesù di Nazareth è nato a Betlemme 2000 anni fa. Ha insegnato ai suoi discepoli chi era Dio, suo Padre. Come Messia ha guarito tanta gente e ha fatto miracoli. Poiché era il figlio di Dio, è stato arrestato e flagellato. Dopo un processo ingiusto, è stato condannato a morire su una croce insieme a 2 ladri. Zu Beginn hatte ich Angst vor dem Kreuz und es hat mich eher von der Kirche weggebracht, weil ich das Leiden nicht sehen konnte. Aber im Laufe des Lebens kommt man in Situationen, in denen es mir schlecht ging und in denen ich auch gelitten habe. Durch Jesus und durch seinen Kreuzweg habe ich die tiefere Bedeutung verstanden und dass er als Gott im menschlichen Körper alles durchlebt hat. Und ich konnte mein Herz öffnen und er hat mich getröstet. Wenn ich mich mit Jesus vergleiche, Jesus hat wirklich gelitten und Jesus ist bis an die Grenzen gegangen. Und kein Leiden kann schlimmer sein als Jesus Leiden. Et je pense que par la croix, on a vraiment l'opportunité de choisir la vie et de choisir de vivre avec Jésus sur la croix, de nous poser devant la croix, de poser nos souffrances, nos fardeaux devant cette croix et de dire Jésus, c'est pas moi qui le porte, c'est toi qui le portes. Kiedykolwiek cierpię, idę drogą krzyżową razem z Jezusem. I wtedy mogę Go poprosić, aby niósł mój ciężar razem ze mną, aby pomógł mi nieść ten ciężar. Dużym cierpieniem dla mnie była śmierć naszego nienarodzonego dziecka. Ale wiemy, że Jezus jest zawsze przy nas, jest cały czas przy nas i pomaga nam nieść ten ciężar i dodaje nam odwagi i siły. Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Ça veut dire que le Christ a souffert une fois pour toutes il y a quelques années et que toutes nos souffrances prennent fin dans sa croix et qu'il les porte. On les vit, mais c'est lui qui les porte et c'est lui qui nous emmène à la résurrection. C'est lui qui nous guérit de nos blessures parce qu'il a souffert pour toute l'humanité, pour toute notre incapacité à faire du bien. Donc on n'a rien à craindre. En 1994, il y a eu une très très grande guerre et c'était la croix, vraiment la croix. Jusqu'à maintenant, il y a encore des conséquences. Et la croix du Christ par rapport au génocide qu'il y a eu au Rwanda, c'est vraiment le Christ qui a souffert, qui a été crucifié, mais qui après est ressuscité. Donc pour le Rwanda, les Rwandais nous avons beaucoup d'espoir, malgré tout ce qu'on a vécu. On a beaucoup d'espoir parce que aussi on est très pratiquants et croyants. Donc en regardant le Christ, on se dit qu'un jour, ça va passer. Oui.
que tout ça finira. Sulla croce Gesù ha perdonato quelli che l'avevano crocifisso dicendo: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. One of the most powerful things for me about the cross is the forgiveness of Christ on the cross. When he was dying on the cross, surrounded by people who are mocking him, who are jeering at him, and he's completely humiliated, what would be a normal response to this would be resentment or anger. And in fact, his final response to those who are killing him is one of love. And for me this is really powerful because it breaks all natural limits and what you would expect. With his final breath, he doesn't shout back, he turns to his Father and asks for our forgiveness. Ai suoi discepoli Gesù aveva detto: Amate i vostri nemici, perdonate e sarete perdonati. For me, this message of Jesus on the cross, he gives us his mercy and his forgiveness, the way to heal the relationships that are broken. There's no relationship in our life that Christ can't heal. And all we have to do is bring it to him on the cross, and he can give us that perfect healing and forgiveness for even our friends and our family and even our enemies. One of the biggest freedoms I experienced and the greatest peace that I experienced was when I was able to make an act of forgiveness to someone who, in an area I was deeply hurt. Una de las grandes heridas que tuve fue la ausencia de mi padre. Él fue bastante lejano a mi familia y por eso en mí creció un rencor, un casi desprecio por él. Y gracias al perdón que recibí a través del Señor, a través de la cruz, fui capaz de realmente perdonarlo a él también. Y ahora sí puedo verle a los ojos y decirle que lo quiero mucho, independientemente de que aún él no esté en nuestra familia, pero ya las cosas han cambiado, el sentimiento ha cambiado gracias a la cruz del Señor. Per noi uomini e per la nostra salvezza, egli fu crocifisso, morì e fu sepolto. I realized that everything in my past and all the things I had done wrong were washed clean and cleansed by Christ's sacrifice on the cross. 耶稣的十字架对我来说是一个希望的标记，是一个爱的标记。因为经过了十字架，我可以得到我罪的释放。Pourquoi il était nécessaire que le Christ meure sur la croix pour nous sauver? C'est une question qui est un peu étonnante. La croix nous fait prendre conscience des conséquences de notre péché, des actions mauvaises que l'on prend. Et on voit l'impact qu'elles ont puisqu'elles tuent l'innocent. Donc c'est la première chose. Pour être sauvé, il faut avoir conscience du mal que l'on peut faire. Egli è stato trafitto per i nostri peccati, schiacciato per le nostre colpe. C'est vraiment un signe visible de son amour pour chacun d'entre nous. Dopo la sua morte, il suo costato fu aperto. Para mí, a través de la cruz realmente descubrí de que el amor es lo más esencial en mi vida. Realmente poner en mi corazón todo ese amor que Jesús desbordó en la cruz, hacerlo mío y entregarlo también a mi prójimo, al que está próximo a mí. Prima di vivere la sua passione, Gesù aveva detto: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. I też patrząc na krzyż budzi się we mnie współczucie. I dla mnie krzyż jest taką szkołą właśnie współczucia dla bliźnich, którzy potrzebują tego współczucia. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli.
Ten cytat jest dla mnie bardzo ważny, bo on pokazuje, co jest sensem mojego życia. Że sensem mojego życia jest właśnie oddać życie za innych. E il terzo giorno risuscitò. Pour moi, la croix, c'est toujours le symbole à la fois de la souffrance et de la joie. Et la mort de Clément, ça a été la croix, c'est-à-dire exactement la souffrance et la joie. La joie parce que j'ai su dès le début, à l'instant même où on nous a annoncé sa mort à l'hôpital, j'ai su qu'il était au ciel et que c'était vraiment la volonté de Dieu et qu'il allait voir le Père dans les yeux. Et en même temps la souffrance qu'il n'est plus là au quotidien et qu'il me manque. J'ai souffert la disparition d'un ami très proche. C'était comme un frère pour moi. C'était vraiment très dur. J'ai du mal à accepter, à comprendre. Mais avec la foi et l'espérance, en me remettant à Dieu, en priant, en regardant la croix face à face, j'ai compris que la mort, ce n'était pas la fin. C'est pas la fin. Justement, c'est le début de la vie éternelle. Dopo la sua resurrezione, Gesù ha mandato i suoi apostoli ad annunciare il Vangelo a tutta la terra. Ma voi, cari giovani, non abbiate paura di proclamare in ogni circostanza il Vangelo di croce. Non abbiate paura di andare controcorrente. Ricevi la croce segno della carità di Cristo e della missione per la quale la Chiesa ti ha scelto. If Jesus didn't die for us, we wouldn't have this beautiful faith, this beautiful church. Quando tocchiamo la croce, anzi, quando la portiamo, tocchiamo il mistero di Dio, il mistero di Gesù Cristo. Il mistero che Dio ha tanto amato il mondo, noi, da dare il Figlio unigenito per noi. Tocchiamo il mistero meraviglioso dell'amore di Dio, l'unica verità realmente redentrice. Ma tocchiamo anche la legge fondamentale, la norma costitutiva della nostra vita, cioè il fatto che senza il sì alla croce, senza il camminare in comunione con Cristo giorno per giorno, la vita non può riuscire. Se vuoi riuscire nella tua vita, anche tu vieni a dire il tuo sì alla croce. Vieni ad accogliere l'amore di Cristo e a scoprire la gioia di essere amato. Vieni a portare le tue sofferenze e a ricevere la pace del cuore. Vieni ad affidare i tuoi peccati e a ricevere una nuova libertà. Vieni a dire sì all'amore infinito per essere capace di amare gli altri, di servire quelli che soffrono e di perdonare quelli che ti hanno ferito. Vieni a dire il tuo sì a Cristo risorto. Vieni a portargli le persone care che hai perso. Vieni a portargli i tuoi fallimenti per ricevere la speranza da Lui. Vieni a dire il tuo sì a Gesù per annunciare il suo amore nel mondo insieme a tutta la Chiesa. Vieni a sperimentare la potenza della croce.